Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. Émission Nos amis du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présenté par Nathalie Bouelassa. Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive. Au cri de ma prière. Chers frères et sœurs, fidèles auditeurs de Radio Maria, bonsoir. Vous êtes à l'écoute de l'émission Nos amis du purgatoire, votre émission de tous les vendredis à partir de 19h, votre émission qui parle de la vie après la mort et de nos proches qui ont quitté ce monde. Aujourd'hui, nous parlerons de la prière pour les défunts. Au microphone, vous avez Nathalie Bouelassa et derrière la baie vitrée, notre frère Ghislain Nguya. Comme je l'ai dit, le thème de ce soir porte sur la prière pour les défunts et la parole de Dieu se trouve dans l'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 12, verset 32. Matthieu 12, verset 32. Quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Quiconque aura parlé contre l'Esprit Saint, cela ne lui sera remis ni en ce monde, ni dans l'autre. Cela montre bien qu'il y a une expiation du péché dans l'autre monde après la mort. Baya ya Luzolo. Bubuya ina émission à Beto, nos amis du purgatoire, Betke Zonzila, Musambu, Samu, Nabayina, Mebi Kaluzingu, Yantoto Yai. Sam Naiki, Betoke Sambidilaka, Bilunzi ya purgatoire, to Bilunzi ya Bampangi ya Beto, Yina Mekufwa. Ndinga ya Nzambi ke na évangile ya Saint Matthieu, chapitre 12, verset 32. Yina mfumu Yesu ke na kuzonza ti, konso muntu ke zonza diambu ya imbi contre kilunzi kisantu. Yandi ke kuzwa mulemvu ve, na ntoto ya yito na manima ya lufwa. Bayaya ya ke zola kulakisa ti, na manima ya lufwa ya beto, mfutulu ya masumu ikele. Kana mfutulu ya masumu vandaka ve na manima ya lufwa, mfumu Yesu zola zonza veti, bakele mvukila yandi ve, na ntangu ya yito na manima ya lufwa. L'Église nous invite à prier pour la masse innombrable des défunts que Dieu n'oublie pas. Nous croyons que les saints ont achevé le parcours qui les a conduits à la rencontre définitive avec Dieu et que les âmes du purgatoire sont encore en route au-delà de la mort et d'une façon qui nous reste mystérieuse. L'Église ke lomba na beto ntangu nyonso na kusambidila bilunzi ya bampangi ya beto yina mekufwa. Betmeza bati basonto bayina mekota na paradis bake diaka na nzila ve bamekununga bamekota na inzo ya tata sika yina ke kilengi ke manisaka ve bamekubwaba na nzambi bampasi ya bawu ya boloko ya purgatoire me manisa kasi bilunzi ya purgatoire ke tete na nzila ni ya wina bitufuna kusambidila bawu samna kupesa bawu ngolo ina bake diata na nzila ina bake na kulanda samna kwenda na sika ya tata sika ina tata ke na kuvingila bawu kasi na masumu ya bawu ina basalaka wana ntoto
bavwandaka ve ya kulunga na kukota directement na paradis, ni kuna nzambi na luzulu ya yandi salaka boloko ya purgatoire, pour que bilunzi ya baina ke ya kulunga ve kwenda kusukuka. E na manima ya bampasi na bake kutala na boloko ya purgatoire, ba umpeke kota na paradis. Sika ina nzambi ke na kuvingila beto, sika ina mfumu Yesu kwenda kubongisa beto bisika. Pourquoi prier pour les morts? La prière pour les morts entretient dans notre mémoire un lien avec ceux qui sont partis. Elle adoucit notre peine. Yacheleka, baina keve na beto na l'église catholique ke demande ke beto, sam naiki ben ke sambidilaka bantu yakufwa. Yake enseignement, doctrine ya l'église catholique, ineke na kuzonzi la beto diambo ya purgatoire. L'église ke na kuzonza na beto ti, à travers musambu, à partir ya musambu ina betke sala sam na bampangi ya beto ina mekufwa. Betke na ku maintenir lien entre baou na beto. Ni musambu ina ke sala ti bet kuzimba na baou ve. Souvenir ya baou ke vanda kaka na kati ya tima ya beto. Et elle nous dit, la prière pour les morts adoucit notre peine. Ya tcheleka. Kanampangi mekufwa na kati ya dikanda. Ya ke vanda kampasi mingi. Je pense que c'est la plus grande douleur qu'un être humain puisse vivre ici-bas. La perte d'un être cher. Kasinayin ngeke na kusambila. Souvenir ya yandi ke na kuvanda nangi. E musambu nike na kusala tingeke lutisa diaka ntangu mingi ve na kudila. Pleurer est une attitude naturelle. C'est normal en tant qu'humain. Kasi na ntangu nike kota na musambu. Ngeke kujwa diaka ntangu mingi ve na kudila. Samti l'église ke laksaka betoti, bidilu yake mbote yake normal. Kasi bidilu mekuluti la ve musambu ina betlenda kusala samu na bampangi na mekufwa. E ba témoignage kele ya bayina ke na boloko ya purgatoire ina ke kuza lomba ti bakunata ba na musambu babika bidilu ina ke frenek bawu na nzila ina bake na kukwenda. Ni ya wina bayaya betfana kunata ba deux ya beto. En tant que chrétien, beto kumave ba païen nantangu ya mpasi, nantangu ya lufwa, kasi beto zimba nave kiminu ina beto fana kuvanda na yau. La séparation est là, mais nous pensons qu'un jour nous allons nous revoir. Yina niki minu ya beto. Séparation maintenant, mais nous allons nous retrouver un jour dans la maison du Père. Voilà pourquoi nous devons avoir une prière chrétienne. Prière chrétienne, il y a que différentes na yin betke nata, yin muntin mezaba venzambi ke nata. Prière chrétienne, on s'appuie sur Dieu. On implore la miséricorde de Dieu en faveur de notre proche qui est parti. Kasina misambu yina ya païen. Et ba chrétien mingi mpeke kubwa na piège na. Na kati ya musambi ngeke zol kusala ngeke na kudemander vengeance. Munchi nimekwenda. Fonge vutuka. Nge kuislanda munchi nimefilisi nge na lufwa. Et ba pratique ke mingi bet me zaba yi ke bet ke sala yi ke bet ke tula na kacha cercueil pour que monti ne ko telama na kulanda ba in me saliandi mbi nantangu na bet ke vana ba comportement ina bet me kubika kiminu ya beto. Nous abandonnons notre foi catholique. Bet lenda ku se comporter mutindu ba païen ve nantangu ya lufwa. C'est vrai que y a que passe mingi, mais nous ne devons pas oublier ou renier notre foi à cause de la souffrance, à cause de la douleur. Bayaya betke lomba mwanzimbu na ya Gislin avant de continuer émission ya beto. Tela na musali
senga nzambi bayaya yati kuna nsuka Fidèles auditeurs, vous êtes à l'écoute de l'émission Nos Amis du Purgatoire et ce soir nous parlons de la prière pour les défunts. La tradition de l'Église nous enseigne que la mort, si elle est la fin biologique du corps, n'atteint pas cette partie spirituelle de notre être qu'on appelle l'âme. On pourrait dire que la mort porte à son achèvement notre histoire humaine sur cette terre, en même temps qu'elle ouvre à notre âme des capacités nouvelles de rencontrer Dieu. Les morts ont quelque chose à faire que Dieu leur donne. C'est une citation. Les morts ont quelque chose à faire que Dieu leur donne. Ils ont à assumer leur passé, négatif, mais aussi positif, avec la lucidité et l'énergie spirituelle que Dieu leur communique. Et nous pouvons les confier par notre prière à l'amour miséricordieux de Dieu. Bayaya, l'Église que na kuzonza na beto betu fana kusambila. Mutindu betke kuwaka ya ntangu nyosu, surtout na ba messe ya enterrement. Lufwa ke mansuka ya luzingu ve yandikele kuyimbuka ya luzingu. La mort n'est pas la fin de la vie. C'est la fin biologique du corps. Ninzutu mutuke kufwa. Kasi lufwa ke kufwa kave kilunzi. Kilunzi ni parti ya kimuntu ya beto, parti ya beto yina ke vukanaka na nzutu samna kusala muntu. Nzutu ke kufwa ya ke kubola na isi ya toto, ni ya wina bake zonzaka ngeke bufutuka poussière, kasi kilunzi ke kufwa kave. E ni kilunzi mutuke futaka bamfuka ina masumu me kusala awa na ntoto. Lufwa ke mansuka ya luzingu ve yandikele kuyimbuka ya luzingu. C'est une autre forme de vie qui continue après la mort, sans la présence du corps. Mais la vie continue. Nous pouvons confier nos morts à l'amour miséricordieux de Dieu. Nzambi ke luzolo. Ata beto ke zimbanaka bampangi ya betu mekufwa. Nzambi ke zimbanaka ba ouve parce que Dieu est amour, Dieu est miséricorde. Yan lenda kuzimbana ba ouve. Comment prier pour les morts? Toutes les générations des chrétiens ont prié pour les défunts avec la récitation du chapelet. La prière devant le Christ en croix nous introduit au mystère de notre propre mort et de la mort de tout homme. Enfin, chaque Eucharistie comporte une prière pour nos frères défunts. C'est ce qu'on appelle le memento des morts pendant la consécration. Wap mutindu betlenda kusambidi la bampangi ya beto inamekufwa. Ba chrétien catholique ke sambidila ka bilunzi ya ba inamekufwa na chapelet. C'est plus facile pour nous, c'est la prière la plus simple. Kusala chapelet samo na kilunzi ya mpangi na mekwenda. Ngelenda mpe kusambila devant crucifix Jésus na zulu ya croix. Ngeke méditer lufwa ya ngemosi na lufwa ya muntu ni muntu na yini betike na kutala Jésus yandi mutke nzambi mekunzima kufwa na krusu sans que yandi sala disumu me beto mutke basumuki yiki ke na kuvingila beto
betu fana ku méditer bampasi ina ya Christ eni kuna betu ke kota mpe na méditation ya lufwa ya betu mosi ina ke na kuvingila betu na lufwa ya muntu ni muntu samuti ata muntu ke bikana awa na ntoto beto nyonso betu ke bika luzingu ya ntoto yai. Chaque fois que bake célébrer que messe ike na parti pendant la consécration yina bake zonzaka mupele ke zonzaka. Souviens-toi, Seigneur, de ceux qui nous ont précédés, de ceux qui nous ont quittés. Donc, bayina nyoso kufuaka. Et nous kunani ke cité, bakumbu, ya bayina bame lombi la messe yina. Chaque fois que bake célébrer la messe, l'église prie pour les défunts. Samti beto, betke zimbanaka, et ba religion ya ba église ya kaka bake sambi dilave bantu ya kufwa. Ni ya wina l'église, que sambilaka bilumbu nyoso ntangu nyoso bake célébrer que messe parti ya bantu ya kufwa ikele msambu ina bake salilaka bao petlenda kusambila mpe na kati ya mansweki ya ntima sans le chapelet sans kimya kakme na kati ya ntima musambu nke kuisa samna bilunzi ya purgatoire. Donne leur Seigneur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Amen. Yake kufi, mais nzambi ke kuwaka. D'où Jésus, soyez leur propice. Ba formule ke mingi ya misambu ina betlenda kusala samna bilunzi ya purgatoire. Il y a une grande part de la prière pour les morts qui garde un caractère très personnel. Prière accomplie sur les tombes de nos proches défunts ou dans nos maisons devant leurs photos ou la nuit, quand leur souvenir devient plus présent, le jour anniversaire de leur décès ou de leur naissance. Ainsi, la prière pour les morts nous introduit dans ce qu'on appelle la communion des saints. C'est la solidarité entre les vivants et les morts. Bayaya, misambo ke mingi na betlenda kusala samu na bilunzi ya purgatoire. Betke na ba chapelet, betke na chemin de croix, ina betlen kusala, je vous salue Marie, le je crois en Dieu, yin aussi que prière indulgentielle sam na ba bilunzi ya purgatoire, c'est-à-dire que ngeke réciter avec l'intention de gagner des indulgences applicables aux âmes du purgatoire. Nantangu betke kwenda nettoyer ba tombe, ya ba mpangi ya betu nikufuaka. Betke nettoyer menamanima betke sambilaka. Ba formule ikele me ya len vando si musambu ina betke sala na tima. Nantangu betke sambila na inzo. U na katikati ya pipa ngeme pense na mpangi yangi na kufuaka ngeme kota na musambu. Surtout na bilumbu ina ke jour ya lufwa ya baou to in vandak jour ya naissance ya baou awa nantoto parce que date ni ke vanda na bet na kati ya tima. Na kilumbu ina en principe fois na kulombi la baou ba messe. Ni yina quelques exemples ya misambu ina betlenda kusala samu na bilunzi ya purgatoire to sam na bampangi ya beto yina mebika luzingu ya ntoto yai. Na manima ya nzimbu yai bayaya betkeza kukota na témoignage ya beto ya bubu yai.
Bayaya Luzolo betke kota na témoignage ya beto ya bubu yai. Témoignage yango kele à la page 122 du livre 365 jours avec les âmes du purgatoire. Yakele Saint Alphonse Marie de Ligorie, Mutusonikaka, témoignage yai. Si nous voulons que les âmes du purgatoire nous secourent de leurs oraisons, il est juste et même de notre devoir de les secourir des nôtres. J'ai dit que c'est un devoir parce que la charité chrétienne exige que nous secourions notre prochain qui a besoin d'aide. Et quel prochain aurait davantage besoin de notre aide que ces saintes âmes prisonnières, elles qui sont en permanence dans ce feu qui tourmente beaucoup plus que celui de la terre, elles qui sont aussi privées de la vue de Dieu, peine qui les oblige beaucoup plus, qui les afflige beaucoup plus que toutes les autres. Et n'oublions pas que les âmes de nos géniteurs, de nos frères ou d'autres parents et amis souffrent aussi en purgatoire et qu'elles attendent notre secours. Paya na témoignage habit que nakuwa ti kanabet zolati bilunzi ya purgatoire kusambidi la beto parce qu'elles en ont le pouvoir. Elles en ont la possibilité. Elles peuvent prier pour nous les vivants. Kanabet zolati baku sambidi la beto mpe betu fanaku sambidi la bao. Betu fanaku pesa bao maboko ni kuna bake kujwa ngolo ya kusambidi la beto. Et Saint Alphonse kana kuzonza ti betu fanaku sambila samuna bao. Yake kijimbu ya luzolo. Yina ke salati betu kumpesa pangi yina mekufwa maboko. Samti yanike na pasi, yanike na kuvingila misambu ya beto. E kaka ni beto lenda kusadisa bao. Sika inba kele ba lenda kusala diaka taki mamosi vesam na ba mosi. Mengolo ya bao ke katukaka na musambu ya beto. E yanike na kuzonza ti nani ke vanda vena nsatu ya lusalusu ya mpangi. Kana ya vanda bilunzi ya purgatoire v. Samti bakele na tia yina kena kutalisa ba umpasi. Tia yina mekulutila ba tia nyoso yina betlenda kutala awa na ntoto. E mpasi ya bau ya kulutila ni yina bakena kutala nzambi v. Bakutala ka lumière na ntangu ya lufwa. E bakena nsatu ya kukota na lumière ina sam na kutala nzambi, mentangu na bunu ya kulunga. Ni yina bake bokilaka la peine du dame, c'est la plus grande des souffrances du purgatoire. Nsatu ya kutala nzambi mingelenda kutala yandvi. Yame kulutila mpasi na bake talaka na tia ya purgatoire. Nikuna Saint Alphonse de Ligorie ke na kusonsa na beto ti beto zimba na veti bibuti ya beto bilunzi ya bao baliyaya baleki ya beto bandiku ya beto baina vandaka na makanda ya beto bao mpe ke na kutala mpasi na purgatoire baina kufuaka e baka na kuvingila ti beto mutuketete moyo beto pesa bao maboko. Beto mosi bantu ya dikanda, beto fwana kubanda musambu, ni beto, c'est un devoir. Nous devons prier pour les défunts de nos familles. Pas seulement papa na mama yinkuendaka, mais dikanda nyoso, c'est à nous de prier pour eux. Parce que, bake vena munti ya kakin bake vingil misambu. C'est vrai que l'Église prie pour les âmes du purgatoire en général, mais beto betke na habitude ya kulomba ba messe kaka ya bayina vandaka na dikanda ya beto. Betke penser ve na ba pangi. Mais bayina vanda ve ba catholique. Si kayin ba longo kaka ve enseignement
il y a purgatoire, sur le purgatoire, la vie après la mort. Nani ke samedi là-bas ou. Ni kuna bake zonzaka na beto salave munimi na musambu. Beto pense mpe na baina vandaka ve na makanda ya beto. Bandiku ya beto, bampangi ya quartier, baina nyonso, yina bete zabaka, na baina bete zabaka ve. Beto fana kunata bawu na musambu, samti bake na kuvingila. Ba mesi ya bawu ba me tourne yao na beto, bake na kuvingila. Mutindu mutre vanda na l'hôpital, yanke na kuvingila tidi kande yandu kuisa na kunatini yandu madja. E madja yina bilunzi ya purgatoire ke na kuvingila, ni misambu yina betke sala sam na bawu. Yantete ni kulomba ba messe. Parce que la messe, c'est la plus grande des prières. Il n'y a pas une autre prière au-dessus de la messe. Ngelen voit nenge surti ko klinge ke réciter ba chapelet nge ke sal ba chemin de croix. Mais ça ne vaudra même pas une messe. Différence qu'elle est entre messe na misambu ya kaki na bit ke sala. La messe ni mfumu Yesu yandi mosi kena kusala sacrifice ya menga ya yandi samna kusukula bilunzi ya purgatoire. Musambu yine bit ke sala beto parfois entaché de péché. Musambu bit ke na kusala me nakati ya ntime bit ke na bamambu ya kaka. Mais musambu ya pur yina nzambi ke yambaka tete ni sacrifice ya mwane ya yandi mosi na zulu ya krusu. Yina l'église ke na ku perpétrer à travers la messe. Yina ni importance ya musambu ya lumeza. Yina l'église ke na ku rappeler beton tangu nyonso sam na bilunzi ya purgatoire. Beto zimba dave bayina me kufana ba makanda ya beto bilumbu nyonso beto fana kunata bana musambu. Na début, on peut oublier quand on n'a pas l'habitude. Mais on peut mettre un petit mot. Si on met que ça la prière, na ku rappeler beto la prière pour les défunts. Kana bet me ku longo ka yiki kele musambu sam na bilunzi ya purgatoire. Kana bet me ku zaba avantage ya musambu sam na bilunzi ya purgatoire bet ke zima na jaka ve na kunata ba na musambu samti na kati ya musambu bet ke salil baou beto mpe bet ke na kima bet ke gagner notre propre conversion à travers ou à partir de la prière pour les âmes du purgatoire. Parce que bet ke penser d'abam pasin ba ke na kutala ni yina ke pesa beto ngolo ya kuviluka ya ku changer luzingu ya beto pour que beto mpe bet kwenda kutala mpasi ya mingi ve na purgatoire. Baya ya bet salangolo na kusambila sam na bilunzi ya bampangi. Bubi ya ni ba mukena kutala mpasi kena kuvingela misambu ya beto. Me beto mpe kompete zabu tiki lumbo betke bika ntoto yae. Betke vanda na nsatu ya misambu ya bayina ke bikana. Et comme nous avons un Dieu de justice, kanange bandi sambili la bilunzi ya kufu ya purgatoire ve. Ngempe na turi yange bake zimba nange. Si bubi yange na kuzimba na mami yange na kutala mpasi na purgatoire. Zabati ngempe jaune ke kote na bolokin babani ninge mebika ke kuzimba nange. Surtout si babani yango mebika l'église catholique ba me kwende kote ni ke la vérité. Ni kunige ke lutisi ntangu ya mingi na purgatoire. Parce que nge aussi mange ke vingila ba mieti ya misambu yina banchi ya kaka ke sala. Yine famille ke sala nyonso yange. C'est comme à l'hôpital. Babe na chinenge madia plan nyonso ke yange. Ninge maintenant mke pesa na papangi. Mais si ngeke na kime ve, ngeke mzua baresi ya bampangi na me recevoir ba visiteur. Ni na bayaya. Émission ya betu ya bubu yayi me manisa yina betu me kuzonzila musambu sam na bilunzi ya purgatoire. Vanda kanabeno kintuaji Nathalie Bouelassa na manima ya talatala me kufanda ya Gislain. Au revoir et à vendredi prochain pour un autre thème de notre émission Nos amis du purgatoire. Donne-leur Seigneur le repos éternel et que brille à leurs yeux la lumière sans déclin. Amen. Des profondeurs, je crie vers toi, Seigneur. C'était l'émission Nos amis du purgatoire. Je crie vers toi, Seigneur. Présentée par Nathalie Bouelassa.
Seigneur, écoute mon appel. Que ton oreille se fasse attentive